1, 2, 3. Wangalizi watukufu mrangali yao makatiano harma Facebook FM ni mrishili yao harma yemitamule FM yeje RTV mbeni na RTS ya mbeni kama mstahamili ya iludunga ya matangazo hatu yana ni mrangali yao wanyasi wa Radio Ngazi ya manyasi Zigler ya mwajapari ni mrudunga yao harma ze siti mbali na mbali Komore mfo na habari za Komore noti peka yao mstahamili ya iludunga ya makatiani mjunda wabonze njunda hondani hamada eli mjua ya kano skwale unu wa inviterlo na yara mwaze plato za hatu de mudiri jimla wa Facebook FM bwana Abdu Hassan udi Abdalla Agwa wadu tuanzara mbemba badaria ili huja yari benuli mbabi hawasiasa jimla banda hazizi njira babu saunduwe nji banda hazizi njira zifana sur le terrain leori mdahiki yara mwaze plato za hatu banda mifumo minjira tu hadisi mbabida sinae yaje hadisi na nini wakazi ya hadisi na nyondu kanga mjundo bonze hena mjuka na suala soka lons ngarjobu telefoni buhari yabo hena mdu ya uzisele swala lahi kaya yao ngujuhanza ya use mudiri jimla bangari mambia wane nyondu mdudungao nyondu mdishivi yao kani mdu na tengarishe ile swala lahi ya jauzi wana Abdu Hassan segundi 12 ubeze ntosa neze salam husoni mwa kazi ngarjeri nji haramwe maswala mshinzi kwezi bwana mudiri jimla kutoka hadisi wanu leo. Marhaba menji wangalizi na weshilizi mdungao zelera ndazinu wizo aruma emipango ya hatu yinu dohumnikanize ntosana salamu ya mwabanuka ya ngasivanu shahamadena mnaye mwanama ubedillahi mshangama zambabanu rikajuma usuali wandu emadhamana wa hensi yonde sababu ikawo karja kwanza mjimlisizeni mwisheze fikra zahe maranya yabona mkeha umakinifu leo hena suala liremawo yensi nganyine nafasi harumaye mba wa matangazo ya hanyu ye 332 70 79 mwanama Ortega awe mwanama Zigleri hauo wanama mdo harumwe msemtrezi hauo wanama mdo harumwe ze sitimbani na bali mjo kwanza muzise suala mjo uziselera ndiyo haruma esitali Abdunkuba mrangali yao banu ngami tayari ya ujibu masuala hena suala tsokalonsi lambabandrano liremao yensi ngami tayari ndijibu haukaya indensi ya hatu sindera abakisha shamba habari wasangwa opirizo wasawata wa makazi wasangwa ndowe puente wasakwa tusubuturongo wangwarongo ozichonchoroni sirabakisha aminio kayensi yatu ndainu osuku ya ufauzima kabanantu mbili osuku ya uzalwa nosuku ya hufa izwe ujomgu waeche yabo karitilera ya ukaya ritilwa iduku ririndrinde bahari ngabo wandu washangazao owakomori na uwarindritsa entinu ya tusinao walangwa ajohele okenu ya tusinao jabo ya kangwele wao ka entinu inu ya hatu sinao ebenge ngari wombao Mwenyezi Mungu ya ukaya nambaki hau makinifu ya aman mwele ukaya karja shanje hata vision karja shanje langage ngasi balaba abo atosuku Mwenyezi Mungu ajorumbi ya rendo hakin shakari na uransu jitamkaze fikra mshinzi za hatu za kimwana Komor. Marhaba bwana mudiri jimla hizo ntosa za salamu kayao ubeshe wandu kando rangalia wabanu hamade lozonesa ngarjobu telefoni buhari yabo harimo 332 70 hena suala tokalonti remawensi ni wakazi mrangalia wana nimrishiri yao ndo sere swala lae bwana mudiri jimla karloka wale usiku leo unu hakuharima umjitekelezo hatu shangari joyo kana maulidanga jwande so siku leo lazima ki wana waislamu kimila hatu wakanga joka kwa Komori suba me maulida umuzo maulida wone haba ujanda utekeleze risala hindi usone mwa wa Komori warangalia yao no warishili yao sekondi mibili au dakika mbili gerujeri njara mwa masuala mshinzi ya mawensi kwezi bwana mudiri jimla kabati ndongozi njitso ndokao mwezi wa maulida risarugabili eho wayinu ngayo haruma gendarmeria taifa yayonde maulida ya usifu nabii wa hatu mtume sallallahu alaihi wasallam sharanza reshelezize mufti wa daula ne kadhi wa daula ne maulama uadini no wanazioni wa Komor ya ukaka bajaha mtume wa Mbazali kajahea harumwe mitume majana mararu na waja wamilikisha wa Uislamu kabajaha mtume wa Mbazali yaburjo tafadhali madhamana wa dini
watirenge maulida ya hesifati nabi wayarenge ya daula mufti ne kadhi ne madhamana wa dini ne madhamana wa miji wa kalimati shukra waone jukum ya hwambale kalima la amani na hombelaye mfaume urirumo dua na hombele madhamana hensi dua rowaruma Mwenyezi Mungu asulihishe masiwa ya Komori ha amani na usalama yondo mruda nzima ikawo ibakisha ya abidilamba ni mruto kalimati shukra hau mufti wa daula hau ye kaadhi au madhamana wadini toka yonti warongula uze mimbari za he maulida sha ye maulida ho wa Komori riyasomawe kawanu ya heme islamu heduna pia yatike maulida ya kampani hamande asizi ne referendum wanruarenge maulida he mijatu pia wayarende ya siasa emaneke maulida ya dorendwa ya siasa rango wa suifo opposition rango wa suifo yeyezi na mkemaki nuka mwendo marenge maulida ya ke maulida ya horiho na maulida ndo adoju hoziri ni wenda zao na mjiste mtoi enti mtoi mtume sallallahu alaihi wasallam mrele bala Mungu mjokaya banumni kwa risala mjemyenezo wa Komor shaka mje hantu abo mdo suifu mwanadamu mumnike suifu ya utume wakati kaonga ruonauze tabie na mnazilio Mwenyezi Mungu na hauliye emasi wa hatu ya ngauni emadhamana hensinu ne masi watu yomane Mwenyezi Mungu abe swibiro wanra siasa ruwalo nezino watonio Mwenyezi Mungu ya hifadhera isa hatu no warende sao nyoyo yazinuke bahati njema ya urinika mendelo mema na usilamu wakaanti na umakinifu haruma yensinu yabo mufti wahe Komor ne kadhi wahe Komor ne maulama uwa dini na anyi manotablu wa kalimati shukra mrati renge maulida he mijia hatu hayarende ya siasa be maulida hayo nga modoma yarende badala ya mitingi na abo badala ya mitingi yoka badala ya horiho na abo mtume kajuru wa horiho izonde zijojire garishelao rambiye mufti daula ne kadhi daula ne maulama uwadini kamrenge maulida ya hesifati nabi mtume sallallahu alaihi wasallam miyarende ya politike maulida yunga josunguha horiho na mapalazo mweshele ngabwanrwa siasa kinyumenezi wajodungwa mbiwa mijini hahoriho jabo wakera isiwahe daula ne sirkalahe wajodungwa mijini hahoriho jabo kema dhamana wadini wajorwa horiho mijini ne maranya na mtoyenyi enamna baba biri sirkalizi njibanu wabiri hawa za kanzirwanezi shawanru weoneha harumaze maulida za suifati nabi suka haruma dua na ushifawiye enti Mwenyezi Mungu yabo wa hafatima njema sirilona mungwari nike hatima njema ya sulisho wanahe masiwa wanu ya Komorike haruma mendele Mwenyezi Mungu hifadhi ya urirumo Mwenyezi Mungu hifadhi owarumao heze baraka za Mungu na mtume na usuluhifu na wanzana baada ya abo yende yarendwa ya kampani ya usifu yezi hau ya usifu watonaezi na wakemaki nuke maulida ya unumwaha ngajuta bazoha horiho mijini ekaya deplase ye deba yarendwa maulida ya siasa na mtume kajurwa horiho na mtume kajubelilwa kinyume haukema dhamana wadini wanudo wenye risala ya unosizo wa Komor ya usomeso wa Komor ya urito wa ujinga ya utaharuma nzia ya kanuni ya sharia ngeri jomba Allah ni madhamana wadini hele zina la mufti ne kadhi na mwesheleo mabango ni mwabe mafundiwa na nyanyi no wana zona hanyuka na mrihutubi yeze suifaza daula kiislamu na mtume sallallahu alaihi wasallam bakaba na mtume mudu bahiwa mbazali haukaba na mtume mudu uamba mwinyi baraka na mamadu na mririhize mrunike ye swarafa ya hoshelezi za usilamu titambalie ritike na dini zinji Mwenyezi Mungu aribe imani na wasta wa hanzana rumwensi inu ilo baada abo ngarirawe maulidanu ya tike juma horiho na utambaziwa haukanga nzo ya rendwa maulida kisiasa ngarambao na weshele maulida ya virendro ya tike maulida siasa umwiswabo ya jodo tambaziwa ne mara ya Wakomori. Marhaba bwana mudiri jimla beke hujibu haule shani suala laka muhimu ili Wakomori warambuwe
namna entika ya ode ndisiwe namna madhamana watu endesi gato njia harmu aswala tofana na lino na domva usuwe maisha ukana halora timizi mahamiraro ranzi kulonela zalo thumani bwana heri yalona zedhoma na zabaiti salam ngabo zinji zambo ngabo zinji zungulia ho shabana Abdul Hassan kujobenulia je wakomorika yao ngwarishilia yao ngwarangalia yao namna watu wahambe namna maisha yao nao yaendelea usoni mwa maisha ya mwana mkomori yengawe je yeujo tekeleza je yeujo onesa je wandu warishilia yao usoni mwa swala dinkwezi maraba menji mwana maubedi la himshanga nifanye bila baye bila ya hao wala raka jafa nguna myehe namo wala kajatimizimanda ngono je maisha amjojo kami mwana mkomori andanu baidi ngojo kaya haruma mafumvu jana emengo minane na matanu kwa tranquille womru mtsahe emru joshinda pemba hinrubo tasi nabo mtsana nabo masihu kadonzima owenji banutsijubana ubaida mjokango ziyeshi ubaidi tikami nawe juzi kuono mrumdzadze hasape hata hudenge tsozi haja kaumia mengo mine ya huliye mwanahe kaiye wumdzadze mustarabu wa mwona babo mwana hangu unibe mengo mine be mwanangu hanuzisa kaiye ne kiasi lone mdzadze demiwola kati kiasi yoma mengo minonziani ila alama ya hone sokaya tabungo njezo ubaidi yenda nasibu wende wahime hauwende select hauwende ritaji wende wawono wanashe wandu amararu wema umonziani na wakalila wandu moloteli wambabo mwana mahangu nsaidi yeri alijana bajano wanakwa jalamba hindu na ulamdu amararu mwana mshekawo owinji wa mahawa hao maheshiri na minane yoti toabia ya kabonti jubana yende marufu wa mango juu wende wahime ngowono mrubani haho ya joshinda fanyi hazi ya joshinda ya enshi ngujwambe bomwana ama nsade bati bala karne tsa yinunga mina mwadolo urgence tuziswa mapesa kanja towaye mapesa angaliwa ngwanzo ya toolwa yenzahe nabonge hali no winjizi la nrabu zila karne zulwawo monziani shaila ndena mna womizi wende no haladara arumenti yinu ubaidi we mtangazaji tafiti ngozi enshi yoti twabia ya karana yekodo angalia hamara mwando wawona mjufumo ya dzuba pubeli ikawo warendo kaze pubeli ikawo izonde zengba obanu zengba zenda zondua kahonde kornishi na mula pia na mula huho wawoze ze brocheti ngo hundro wajufumo na wanatiti wa mahashenda wabalambu dangwendo arumaze pubeli wendua werenga mikata dipabo wehila na maele yalala na karjaje daraja komori wana wa mahashenda wende wadosinga na mikata dipe lera ya wenda shioni eke polisi kwa tu verifie na wazubaru maze pubeli zilomoroni yoti twabia ya kaharumwensi inu mwana maubaidi sisi mafukara shasi tsana iwatumba mpaka ngabonsika wozo pisas walona atamarekani walona mali wula pubeli Faransa wula la misirini wula pubeli kwa ya jwamba bushini yabo na bungo una mali hunu si maskini shakaba na fukara ya zuba pubeli kabati haukahunu rihane imani ne mikonsi haukahunu mruva la mrwe mananya imoka hujahea ufukara no mnai wa komori kabati mkomori ya paro zuba pubeli ekeja daraja 2018 wana wa mahashenda na wajufumo lera ya wenda likoli na shioni ngondwana tite namna hiyo wezuba pubeli we mdu wawe singana mikate wefa kuwamba na mbuzi yeziyo momiwo moni wazinyama abuyo hamba yensi isaitumbu mpaka wa daraja wa unai haruma unai na ufukara manama ubaidi unabi yensi inu wanatiti mruwa persamo zindoni weuza sashe shaba sendanji ye volofo no shindoni shomjinu wone na haruma zichonchoro za moroni harumansi ritova kansi wende sara uzata swende wawone tobeka ututolila manaramboja usiriza ekola ndo wano wa haturi joka bobaidi de wona natiti ngwa huzao njugu ngwa huzao na mavuriapa wakanso wadzadzaho wa wabahara
wa wabahara mozindoni wana wa mahamili wa bahara mozindoni balo wadzadzaongozo mafenesi na zijavu o wanawala wa konsiloneze mikrobu mozindoni na uhama zenzize wakaanzi mozindoni twabiye kao suzi shabushini na Dar es Salaam chati twabia za paroka Komori hunu karja kwa minuka ya emergence aruma 2018 ngejo daraja ya unaruma mafungu jana mengo minanena mfukare ikem Komori ngewe kiasi ya ujuba pubeli etwa maya hatu abidi wende senti inu walelwa ike kwa timo likoli na mozioni ngwa monziani we uzanjugu na uzamavuri hapa na wasawe baharwa haruma majaya ya lovolo walawo ze mikrobu izo pia abuti kwanza rihonese ye daraja ya unayi ekodonjo malukani ekaudonja mozindoni halewe kana majana maili wonra majimbi matano wekana majana maili wonra kilonsole hunrunerewe na tamanti aba hawe bali ya riali shihu kujajo jaza sashe ya riali nsanu shindoni kwa jombaruma supermarché haukawkari na ulaumu owozawo ngari walaumu hawe la duani ya saukema bazazi wa hatungwa pula wezitwa wala wanrikangwa huzawa angro ngwa wala wa mabazazi matiti ezitwa yabole wemruzole kuntike lahe kahambazi huizira rumba mbima kumeza nrovi yabo bahe ngwanzo juwe yekana rali shihwi wanzo asomese mwana ngwanzo yabehe mwana likoli ngwanzo amule nkabwa ngabo wonono ngabo mbabi za mngeshi za mwana batinaze sorafa za dahoni ufikiru kaya ngondo ya lime nrovi ya yoze kuntike lambi makume ya luza rali shihwi hakuntiki kaunga lizalwa waruma mezi 8 jumotso langalia no angaleka kaljeba ni mwizi lijelize mbi makume fikiru kangu luzara linga zihwi ziraru shenge bala hajoka kilo nsohole riali mengo miraru kilo nyama riali jana na mengo 8 yemna sardini wa hahengu mulu wa mengo 4 wallahi lazim mbima ay kuntike la mbima kume litsojo fam rali majana maranda amadena mnarako zona bana shakuna huisha kilo nsola mengo 8 na jana 20 na majana maili kilo nyama majana maili na mengo 4 kwenda majana mararu na mengo mirandaru ritila gashe mengo 8 halafu ike mrumzaze yenda ya lima mba mhogo ahe nembamba tsahe ikengujo yari nafasishi nganzo rudanga lazima nenda zino yabo wekanarali shihui hwende shindoni haudukani kutuja za sashe ya riali nsana karido jimlisa maisha ya Komor banuriza mbao Mwenyezi Mungu naripweneshari banga mmono hama tihule banu karituzombea ngabo wajodo fatwa uni monziani ngabo wajowe mwana nyambi damkatadipe ngabo jonguwa mromhono hasibabu nkundo ya saya ilende yayuze yonde majana marandaru yalibe mwana nye collage haukawa usikini waje daraja yinu njaparo wona usikini unu homwe shihangu nezezi zabira banu njabe nsike na tabu njabe mapesa katsuhibwa njamba kabatsu usidifu njaba wandu kwatsu lewa sha alhamdulillah kumkumura paro zuba pubel haumkomori yangwa mpaka la inshanda wajola shamasihu hatela insha ya henso abili izo kazi jaka abantu daraja ngiyo nziro ekari jaumvaho mwenje rambari nikiwao harumaye miji majana maili na mengo yahengazija ngafikiruka miji mengo mfukare harumashe saburarema yonde miji yono mwenje lera ya uona ya wetsandraya na mbidi ya heba mbao no mji wa ezi waundo wono mwenje ezilera kikawangida za mwenje benge wakati ngo benyao o adunga yabo wareje izeta za mrashe neze buji ne magandile nzolampo nguna jale ritirejezo haruma mbata shangari shukuri yawe mbabiruni hao shale shawiri tindali inu hakika edelestaji yandisa na tenange tumbao mpaka kojo mvahe maji endemba jinende waone ngasi na mezi minga sitauhe ya tamwa kwa tuona dozala maji latio ekodo jeba mbao bahato waloneshato kwa tundra maji mwishe mandamano yake koni na rabe koni hule bobai ngoeshi maluzini ngono maji asina mezi mili karjana mezi mili kujona 3 dola maji
nabo mngeshi wa herai ya na kenanza yata shaetsono majamba alhamdulillah hata joko helela mrombera alikumwele mkatadipe yabo halatu yando gasina halatu sonsipi ye daula komori ngo maamuma e maranya wawo ngo maamuma bao haukaya ketsubidi wala wa mijini hawaje watishile moroni ya ukemesha hao ngao moroni ngono mrubo bayidi ngena back please senki waja wa hansi mabangwe moroni balala tsandwa lo hazini wajo wa behefitina wabaleze raporondo mijini hao wedo ambese serikali johua ne waziri ya nambwa yemeza ya minyeshe hiri ya rege sekretari kwedo mjini hao wambwe kadre haja kwa watunda ala kwati hazini halafu ya mastajabu elera yorejeyo mjini badingu ajazo sashe balangu ajawo bo wanijuwao bo bayi niberali mengo mine yabo nikaze banu denawili wao makadre wa kamila to winji wa hao wakahwende seda ulaino ngabo akama directeur general kwati muhazini shawarendo kaya yemeshaho ngayo morona rumwe mabangwe baadhi ya mabangwe ya morone ze place publique ya hazaungu anzo wero hawendo mijini ze sashe zijaye wabehema surfaho wa Russians of fam na bala wedo watunda kwatu ufanya hazi nabo hena usiku ngwa somoroni hena usiku 2000 fraza na wili ale retour owa miji ya hule humoroni ngojo ta Henry na ngabo mazamba ya jendao ngabo ze arwizi jendao ekutsokanza tabo koke kiraru memija hatu babire mwezi rabwe jafamru walinda ze tahlili nemele maharibi rahano jirenda fukararu mwe kapitali yabo esirkali ngwaona funvu koskini ngwenje zao shaba tusimaraia gasi na funvu haukakaritsu twalaze ankiliza hatu rangeshi sino andwashe no wana shangarizo yao mizi yonde mane kao ngabonsi ya ki Afrika sha mtwivumba ranu haukaya inu mbawa matangazo yangalwa unule mengu itafsiri wao heze luha indenti wayo cheboko kwa jidanzi la mtumwa Mungu ngabonsi bobaidi ha wallahi ngabo mafurnisweri we mabo honi kamaranya mapesa wadoli la wero hamatsozi wadoli la bahi wandu wao wandu waje hansa rumwazensi zetabuzi jiro harumwazensi ngabo mafurnisweri harumwazensi hizo ngwarengwe mishahara hao na uona ze mashirika wewe ni kama pesa we ni kamaranya watabi hao we kanta rumwaze plus publiki we lila halafu makungumanyo webirabala weuzisa enga mlila wenri deze taburo nao angabo nsibo ko wandu waungu ali wao watsolila hunu ngarendwa wendu shitsohinu ngasaru mafuraha na urema makoti na ujama ben na hondare shangiriwa waru wao hula rumomoja waki Afrika zensi hizo wanrungu ali wao welila unungari liwao rete ani lindensi wayoche itsojwa danzi nrini na yo hatwari henna mwanantu tsujwa danzi yo mithali ya mpundra banwe kakuja jwale danzi laho nane raha hoko na hui control yonrongo ikawo izo ndizori wanonilo le danzi la mtumwa Mungu nemesha mai nusongefu uremoye nsinu ensike na ubadili he mafaria yanu ekati hunru abwensike jahundra ekensi hunru abondabo na hundra haukanda bonjo kataranki lilesha hangu shekati hundu mina Muhammadi mwana hangu na daria nemrumshi omjansu jini kotso enshinro kojiranu vuzo mro ngamjo ko katarankili njo katarankili kenyungu njo hekaza bozi hoke na ujusiwa yarengwa ne utabiho vanu mrufikirawo wenji bada bojo katarankili we washashi yode mano kaije daraja babuhe mafurnisher wa utahawandu speciali ya ulila renti zente hozindi ngohi bayensi sesingamani na bakerathi babuhe wandu wa miyaru mwe mashirika wado forme wandu ehazaha otsolila ile dunia waeleoka kweli ngasaru mailindi shamajito sha utabifu haukekeja daraja haruma mezi sita komaji mabavu komwenje wanrungu adzubopu beli wanati tingo mozindoni lera yenda likoli na shioni she polisi ne gendarmerie ihafiliha na patanti na vigneti na assurance kwa tujoke patanti de ranya ye vigneti de raya ye assurance de ranya homnge shaka enro okamruka hayajo bala garaja libe vigneti
masuala ngarambo hifadhiwa verifie mbabi wangalie delekansi kaunge ndao notumba mpaka harumaye nsi wake watundinge dingoi yode mana ni habili ukana babu hewanru wadwo furnisa nruwe lila badala wa furnise wanruwere mama koti harumaye nsi. Marhaba bwana mudiri jimla ngarjunji harma suala la bili au kanangara nzauri nike emarania esim wapare harma 332 79 abonge ngarjo henda harma suala la bili bwana mudiri jimla ngarjunji harma le suala lihusu au kanazir fushia au kana mwandishi jimla wa serikali amangarbirana masuala manene keshele mara yango na masuala mbani shingalo manene ranzi mwandishi jimla wa serikali habu wa sendika ya hahe ya majournalisti ngwa ujuma unjia ngwa ujuma ufana sendika ya kima journalisti ngwa ujuma unjia ili utaha wa kontrole wa metrize ezi radio bwana mwadiri jimla le suala linu nguljolengaje kabla ya hara janike marahia wa uzisema suala hao maraba menji mwana mabaidi lokayara nzare shelezize mtukufu mwana nyasi mwanzishi jimla wahe serikali mwana mshewa rais bwana Darusi mtukufu ruste hiyo wena mjombaho bwana rais Azali niwambio kaya bwana daula Komor ya nuti manywahuli ya hinye wala inti ya kabila shande manywahuli ya tusonti pia haukayinu daula banunga bo daula ngabo serikali ngabo le taifa ye raisi wa he daula limamu Azali suzamba banu wainde mbirili za he daula ye serikali yondi yoliyo we Darusi le taifa ndasinawe simaranya yabwe raisi ngenizo azimilikishao yonde lamone yonde dini yonde beramu yonde le jimbo la taifa yabongo juo no uhai ne maisha no virilizi wa he mipaka ya he maranya wa Komoro shabanu raisi wae kado parwa daula yo hamba de raisi wa he daula shawe kado hamba daula abora zareshelezi Idarusi ka harume sehemu ya he daula kujaniki wa aminifu wa ujere ze sharia za he mawakala wa Komor haukata prefe kujaparo kaya haruma lebavulaho hasha ata chef de quartier kujaparo komjini hanyu hatafsiru kaya kanojo renga ze lua za henti ya zimilikisha zitonkodeni amubando wakati ya mwaswe nani izo zofunga mrubati na magenro karambawe mwanzishi jimla bwana Darusi ya ukaya kuprefitele dingo la mjomba aho rais Jabo Abdul Halimu ya renga le dingo la mjomba hera isoma hakama ya basu wao na ujere na ufungu wa wanzao na ufunge wanzao o mahakama rambo kaya daula inu inti manywahuli ya hefami ya Colonel Azali ne mrumsha shainde daula ondo wabirilizi wa hayo karadhi bwana Darusi hotukufao ukaya zinuku jazoea wambilwazo na anude master ya he people wambi ukaya ze loi za votewa ne maranya wa Komoro kuna ujuozi swarifu mhononi hao ufanyezo wanzao harumanti bwana Darusi mwanzishi jimla banu 2008 wabewa projet de loi ne serikali haune nesempea bavote waze sharia za huendesa wa utangazaji nembawa iswarifuo o watangazaji kejambo manzishi jimla ngojorengaye plasi ya hesempea ne majournalisti leo kena ukiru para zemba waza matangazo wendende wa wafaruwisha maskutu wende wa wambio kaya ngaranzao ze barnama jizahe serikali mrishangire banu yaborendao ngebidiyo ze radio za hanyu ne magazeti mrisitene ze fikra zilwene raisi wa he daula banu yoti mpaka manzishi jimla wambe okabanu diktaturi ya nrabu ya uharam loni yo marabanga nyahara hiyo tindejo usababisha mrengeze puvari pia mzibehebeti salama mzitoma boshoni hanyu kamtsundra nruwa mwambiani hotu kufahani shangare mwambiyaoni banle ungarambao shanga wakati kokar na hamba
wakati wa urenda na zitendwa boshefu darusi ngojamba yale tani kuntu turaba au kensu bwinge jo mwekezani ukaya uzwevu wa urwara sharia garuhambia ukaya uzio mrurwaro sharia sera esera li jo forohanda ngoji ujijua bwe darusi ensu bwinge jo hwekeza borendao shefu darusi garimwambia on namna msijiniwe mishinzahe daula namna mtafadawe mishinzahe daula namna mswarifwe daula hata ma kisirani daula hatu yinu mairenda hama daule kao ngepangiwa wabaha hamando wakati ya utwana ali ustadhi al-alama ali darusi ali jamalillail kamu niko tukufu au kangwa anzo jini ko tukufu runi kao bane darusi ali jamalillail mtukufu mananga nzodo farilwa no tukuziwa dabo mratso jofungwa al-alama ustadhi idarusi ali jamalillail ngomara ufungwa ngari hwambi yao ransi ba mifundi wao kama ngotongo tambuga ransi muziso ransi nguna jalo fungwa wo timhara de wao ne la the loyo bese kuja parona Abdulaziz na wala wawa miadi daza wanzo hende hao abismillah kono sidi haya bahi kwezi al-alama idarusi ali jamalillaili wanzodo tukuziwa janabi mtume sallallahu alaihi wasallam na bonsu aminu kate kurasa huitimizi sheli howe mtukufaru tukuzao ruhambiyo kale tengwe la sempea lilaka lije hanswa hade grebahi shazi la lwa ze hansi wa hasharia zilona mipaka o watangazaji walone mipaka hao kutina droit wala kutine devoir iyo yotahaho wende wapare madhamana heze radio na baadhi ya watangazaji ufanyezo wewe wanzao wendende wawambi ukanga mwanzo mkemtini mweze amri za hatu iyo skutu walangari mwabanyi wa heze radio na nyi magazeti mwanzo mwendo wa kiharamu wa kikorompi huo ngari laaniyo haukaya ufukaraka upo amila vanu sindefu wa he people karna ukubali vanu benge ngawe na milioni 20 ya ukorompi otweso sukudima na abo magungo jorudumie haukama pesa ya umizi yotwesa haumizi haukaya mizi wodo mtini mwafukara mtiredwa mwafukara yabo mrumzima de utsukubale masharuti yayo nemana atsokubali wo directeur wa radio ya ka president assemble ya ka maire ya ka waziri ya kinaya ya soma sedabda mshangama haukaya kabla heze plasi zopia shangwe sheleyo ya mzaya azam shangamando utsostehe ya mzarangu ya juste hize titri eba nyinyi kamsteho wa mzaani kamstehe mijahanyu kamjiste hize mila za hanyu vanu fukara kopwa mila vanu kabula idarusaja kesije hakaubala bidola mafura ye maritiliza mafura ye togarini rikahumona haunai na waka naizi ya mahamfukare zabari handri hakibura Mungu Mnyezi Mungu amkibria haukaende yamba rudamboho lewe Mnyezi Mungu arudingu wala uzo hawanika wankwatsu jokaya inunga mayo angamifu liyo Mnyezi Mungu anzo awasise kwatsu hisi abo leo ni watangazaji na nyimbawa za matangazo na mtawe msikibre Mungu nranse maranja wafu haukaya henansi matangazo ya alazo hamba rimwabianuka iyo sawa na wanakume na shenda wa violewa ni mrumzima wana wa mahamiraru wa violewa ni mrumzima wanakume na shenda hena mru ya kadamiza matangazo kwa ya johamba ya kusudi ya kubali ya korompewa ya samize matangazo mfikiru kema korompi walore dongazija wanambweshano wabalilwe meshahao walo wa mizimo nziani walenga watamrungu lilo kairo wa mizi zirewe zilo nasibu rahano wandwara dongazija wanambwesha no shahao ngwaoje ndwajo fikiru kandishe yatima na ukaya kwa jaka hwele ukango wajo urendwa mafukara haukawa korompewa wajikorompe wakorompe meshahao oso ni mwa Mungu kabula hunduniani ngwajo Kanada mwinri ye hunduniani ngwa wandu indrini eshi walinda ngwa wandu indri bahimwa nama wangu
Ali Jamalilaili al-Darusi rwambi yokaya vanu weti mtume weti Mungu weti Israel wala weti juja ya janasi ndo ujue sababu ya janasi ejo rirenga ndo ujue sababu ajo korirenga eridhiki weti ndo uyanyi sobe Darusi wena mjombao Al-Imam Azali weti ndo anyiso eridhiki Mungu aeche de yaunike daraja hiyo Mungu aeche de jobo hayo Mungu aeche de yatsawanke namna yinu Mnyezi Mungu aeche de joni badili nke namna yinu shakuno ni amri shabwe Darusi wanama watangazaji hata Zali raisi mtukufu ya renga yeyezi afanya bunjili yobo mwezo atumu Kamali Swefu Lonela Duani haparo watangazaji pia walofungula iho sofu mimi tihara Sambaka bajaha mtangazaji wa parti kamfanya njema ngarijozi switene mwifanyambi ngarijozi denose owandrule wabera dongazija uwinja wakabo mimi tipu wa Japani na gashi na 55 do wendaru mkonti huo le wamkubaliza barindri ni Darusi njwa uka yemnai jabon lomnai haundu posto kweli sheto joreje ufukara mandami mingu nkorompeza barindri okwa mjoke namna ya kaya ya alawa yonde namna jordare je yiho yaka panwandra hafungwa kapirizo hatuhumo la wizi la sifaderi shehanulo ne mali lewo mtukufu waziri wayaka pirizo hatuhumo la mali la ladwani apatina kubali mruan shangaze wamruanu pia ngariju wao namna wakaya ngawata mabibwi wa roha hola wabo wala wahoriho ebona mru ya redansizema ya rohoriho kabajahe bahibanu homreje iwaza lileo inumbuda mkuu ya bibi ya tirele soso ni Mwenyezi Mungu hakahumlauza ya Azali o wakati wamba al-ana Mwenyezi Mungu ahambiye ko jaja ngoshindwa ni Firauna o wakati bahari ya domfuni harudi ya rumwe mizamani hamba al-ana Mwenyezi Mungu nswaminga mkubalukawe mgwa hangu mgwa mwambia al-ana enda baha raisi Azali yehori hoyila no wandraho watulwa prizo kutswamba al-ana wawe rahawe jambilwa ni Mungu rawe jambilwa ne people hula waho riho beti salama tuhambi okaya wakatahe passation kuna huifanya ngojorenga videdu birle habefuni ngojojundra msuje ubiraru mwete la futu yetere ya futu de manda ino haukango kibro Mungu go kibro Mungu Al-Imam Azali Brunade yaone mwana mshaha Abdul Halim enamna ya fito mseto magobani yafunguwao wanzao yafungawo wanzao na ukibure maraia na ujabari ye maraia baharinge na pouvoir mjombaho Rais Azali de ulo raisi leo na izweda rusingu juo Rais Azali ujoka mwana mshaha he Abdul Halim harenge mahakama ya tongono ni hahe hayarenge mateka yanti ya mtsuje yanti ya hambu yanti ya ngazija yanti ya kabila yande mahakama ho wa Komori na Abdul Halim mwana mwamsha rais hayato poshone mahakama Komori raisi nguzi juo no kaja mdeplace kaja paru mrongoza na singari juwao mweshwahe na raisi yela wabo ngabwe bila Abdul Halim mwana mshwahe amini gari aminu kabdul Halim jo fanyilwa bila kajuji kafanyilwa bila hau procureur kafanyilwa bila mwana mshawara Azali ulo mahakama ubasuo izo anzao yatongowe uato mwanza yafanye zo Mwenyezi Mungu mkusudia hatema juji ne madhoma na mahakama wadongo fanya mabunjilo we mkala kwa tusubutu ngabili raisi nguzi juo ndro mwana mshahe Darusi owajo zambamba vanwe karende fidia hensi nuru lwarifu no rivenu wa usibuzi ulona haki ya hundre mwanadamu ya henshe namna ya bidia hundre ntiyahe ukaya kena ukire marathanu hamade namne Darusanzo zemba za matangazo ya zitonko deni zimsute na atayensa abaha webula radio seminari na konferansi za serikali na majimbo keja jensi hiyo kando banu wa kwanza wabaliye yenti wa yasulisha rumangama yenti ke dukuni ngajoke yo hatwari hena ntilo ne dukushinzi botsola wa masera mabatata wafaku wenti ila wetashonga banu mercenary ulakodoju habure na kejaje darajensi inu wanradwe shele mercenaire na ushelo terroristi na banu izozo ujija hatwabia
sisi kartu ombe daraja hiyo iwaswili harumantini ali darus ali jamalilaili omwendo lonu wo wote mwendo wa taifa ali jamalilaili al alama ali darus manzishi jimla premier ministre tafadhali ya dawla Komori utitepo shoni presidence udwende se Komori hesha banga wena zulinda we timiziabo itonda hunu dabo junda bonti ekati ndo mahundo barini ali darusi dola no saza mtukufu bane darusi hewe zinri wambi yeyezi ya mwando ali darusi hewe nunsi watangazaji nganyina funvuku karijaja daraja unikwe mvolopu ritopo shoni rirengensi ritenko deniri wambebonsi risijini leto efalinu sinde ramba omidza sinde rekebesha wanruanu sinde rambeze ndaondoneze ndonai sikari jusi seduku harumansi yendo yangamiye na toefalangamizi wao ni wandu mparobe salama tamwafanyaze sendika za skutu ya kitangazaji hewe njenje za jumwa bushawo shahidi ya uka rikwe hanse tarehe no soni mwedarus ya ukekati ndo mahundo barin ekati ndo winguni ndabonsi weshelezu lindawe kautimizi yabo utijwamba udhulumiwa ba ujidhulumu kautimizi yabo harumwe manda yaha kwanza rimwambie ili yentinunge dingohi vake wandu wambaye zijirio no ambatijao karathimbe seribu weze telefoni kanga bosu albango nole jotoli heya na ukartina usiu shaindele toifa indensi marhaba meji bwana mudiri jumla shale unga invite narjoni kae marahia elini wa use masuala kama mdula suala harma nambari ka usurumia hena usiku de 00269 332 70 79 332 70 79 kama mtu kangena suala ya johanza uzi semudi jumla nguto para zile razinu ya usire suala lahe shakabla raha kaka basi mdu yapara ngarjonji harma ya mahadisi bwana mudiri jumla wanduwa shangaya usiku wa jana haukana waono ye mudiri jumla wa he Facebook FM nano watangazaji wa hahe wasi sur le terre wende la farji wende wa filme la farji wakau donese nunguzi juro yabo harma muda mchashi yabo wajivuriza harma le shirika lahe lami nane gaz wakawani sema picha wakumoriwe nji washanga ebai lango na tafsiri hindi wana mudiri jumla wanuriza mbao nguso sur le terre kanza weleze mbabi emaranya na ulindeze simu harma 332 70 79 kama ngena suala ya jwanza uzise kwezi bwana mudiri jumla Manama Ubedillahi Mshangama nsini mobirlizahe mapicha yale Abdunkuba nana Mitsamile FM na JRTV nezembawa za matangazo wa rudungo vanu ngasina jukumu kuu ya ubenu wa hena dhambi lijoka ajali wa hensi vanusha mjeni shoka shifayinti shifayonti desha hemu nyiwae vanu miya na umilwa kairindo umilwa shati ndo mia mimi melala no hamba Mwenyezi Mungu nrende wo milwa haukabo amina shahangu shanti rende wo mia haukabo yo daraja ya ufukara haukamna inde umiyo neje daraja ya umilwa watu haukanga sine madini ngasina zengilimu za umilwa bankartina miracle Faransa na Marekani na Shini na wala pia wenda hata walo premier puissance arumankiba wala watokanti banzima wono wa Komori shamda mrwa jaha haya le junala uila hensi linja hoetswani ngudi wazo waturukuni haturuku yenti wasahau na sahau yenti maakana hamakabaja parokansi shabanu matajiri wa hatu ne mabahazazi wa hatu no wananyasi walobonze wala wanru oshenkeza wajarumenti inu waje watiyo adilifu wabasauhe ye ankiba ya henti ya tuini yode mana ranja la farji ngamjibu ye la farji la mwando okaja na kwanza ruoneseze tiyo ye kontra ya la farji ho jabanu kabaja ka kontra yinji sata la baraka rire mata karja kwanza njebanu wanjia ngaja lambe sebele ya sinye kontra sujo la Nurdin Burhani sujo la Ndobi shaharu mwema sharuti ya he la farji ngwajao wafanye sima bahi woze wahulize mabahazazi wahundani yesima hiyo kwa twenda warenge bonze waje
ngwajo warenge nsangasima hunu yabo yeuzwe nsangasima nguhuzo emabeni bawo ngwahundrawo hazi emaranya ngondro hazi jumoba huza le nsangasima hilo le hijoba nuba liyoye usine ya Lafarge weja wefanye produit wefanye sima bala emabahazazi wahensi weja bala weja wehula leo ntsirangwaza ali raisi rangu emanda ya homa hawa mwisowekele ludhanin wabuli ya Lafarge waja wata mipira watiyata haruma ze magazeza hao yemelinge jwe koste bala yurwa legaba yijaba la yiheza legaba laru mazeti yozi njo magaza wafumwe mikoba watia bala wahuzu ke jamba ngwajawo wahuze sima ya produit ngwajo wa kreye produit hamadini ya Komor waja na wataalamu wafanye odi waja mbeseba la serehina umanzaza waja warenge ye pudru ya hentanga sima wafanyeza analizi wambe nunge jo fanye sima akungari linda we nsanga sima yulwa ya Komor ngari linda we mabeni we dodwe wabahiza ngari linda wa nrohazi wadunda we renge nsanga sima ngari linda wa Komor na wajen waje we fanye sima hiyo yele we John Shinda kwenda na komande sima ya Gaba ena hali Super A haumura dibazi no wananya wajoshindwa horenga melionde wole Gaba waje wateti obala wadoto mikobani wefuma welizo wa Komor iyo kejahe ya harume kontra nizo wafanya wao itumbu mpaka haukangwa balili yao matajiri wa hensi kwa sura mfia yondio rakaurema haukabanu tajiri mzima hafaru mansi wawo maran yazihu kuma rumale tofalila langamia bomana mubaid kuja kaujua yaborangamia yonde mana mwanama ubaidi renda raonesa aba waja ngwarengawo weuza Zuma ngabo mwanamshe wa Lafarge ulo yabo yende komande Zuma yejaezi de douane yehuza na mude mwangale kontre ya Lafarge ekaya nzi hoka Lafarge ngujojoze Zuma yabo yeuza Zuma sawa ne mkomoruzo Zuma hajare mwepalo la douani halafu zero wa Lafarge ezinru ya towa wala douani haruma mafunvu jana yengu libo yemengomine ne mwana mkomora haruma mafunvu jana ngulibo mengominane na yabo emana wafanyule mafunvu yao ndabo yamba ngujo afanye sima shaka jamba ngujoze sima ya detai leungure ngoma beni yenjo mijini uze sima sawa na Abdalla Dani sawa na Sebe sawa na Super A sawa na Umari Umari Brema mzeye sawa na wala Dini Sharif na hiyo kaikiri yabo wahumwe matajiri wahenso kezo tinde kontra wambago jo wafanye yeke emabonza jozu shuma sharali majanameli na mgomira ndaru yemkomori hahulu shuma zarali majanameli na mgomira ndaru yabo mfedamu nitsi ndai hiyo karja kubali yondi yori wanonizo yode mana rakwenda rawonese ye danger ne kontra ya Lafarge ya ukaya wahame daula wahame people wauwa matajiri wahensi yonde roli ya hatu pamwe karifu hamzinga haudafi yensi nowe rumao nowe rumishi hao nowa rumao yonde roli atwe karifu rifu mazahidi yabo Lafarge linshirika la kijeni kwa nojo huza sawa ne mabahazazi wahundani ye kontrake jamba wahuze mtanga kwa jamba wahuze Zuma yokarja kubali yonde mana rakwenda reshelezize ye daula kahewe nti wende santi ngamfavorizo mjeni mwangamize mwinyinti na wanuma udungu wajovura zamali za uwenzao yabo wa mjokodo wale wando wahunu wanurikana idi na dhamu rikana Alibazi rikana Baruani rikana Omar Kasimu rikana Jesa rikana Mohamed Ahmed rikana Kalfani rikana Ajeka lewe matajiri mahu wahensi ngowoza mvinyo na wajeni walola Komor walona urayash Komor kwano juendaza wawa Komor shawo wajeni wadunga abo wenzao eba zingenda haremwa empo hata hafatishiwa yuzina yako za karo hakaufanya karo Salma Mudumu na mramgenda hakauza sabuni ya naziko Fidali ngenda hizo
pia ngari wonao telefoni tsainu kairi renga stayar. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Naam. Ledzina Urojo urongo usira suala lao kwezi. D'accord, mais mon agnani ni omba na film subuti suji. Voilà. Wojiundo dahu? Mjiundo Lyon. Na film subuti suji Lyon. Naam. Sudani wa fubo shabot televize harmaze Facebook. Naam. Voilà. Si lumumba bema abitiano manafika tuono jana mfilme mbabi societe hila. Si londo kaza ngoza mbezo lesiwa. Daima utakanu isa ulimone televize atena ushimamba abiri. Wajue parce que harmondu wao wajenwa domo tijue fikra hangu heli jelezao ya wanawe njiwandanzaje msifua bwe societe wakausira parce que imagabana wa Afrika wakaanza wajira ndema actionnaire harmaze societe hizo donc kamwa haraya wakaublock est-ce que harmaze shirika hilo igani na kampuni ambao thibitifu au mazi kunda mwajure kaba nukabati wangu wa Afrika walodi ngoni wono wangu wanu warengomi katiyo hawa kanopati ni societe hiyo waloma actionnaire wa hariabo hata wabujaza ngozo kusani hao manao tinonga dikendo namne hajo bange singo jenda wangu wajua bali kati ya rabo na sharia shanga bwanje harman izo ambango wafanye izo wafanya hao kabatire tulokawa diwa hao wafanya anketi tamsikroza na wazo mtikundu hao unga mtikrongizo sirukawa wangu waturufanya zanzao. Naam. Mwelo sala la hangu. Marhaba menji mwanama Naseri Msubuti. Lo suala la kweli ikawo la kipandamana ikawo hena mzima harumasi ifajuzisi mwanama Naseri rangu iho Lyon kawo mjarumaze Facebook hujeleza watani ya wahensa amadena mnareleza wa sirlo hunu nguna uhifadhi yari hifadhi sisi ngarjo kahena shirika la kijeni lijao hunu ngabo maksoner wa hundani ikawo ngwa uhamumbani mwe mashirika ya shijeni yayo shawo ujidziha owinji wa hao woka wanwa sirikali owinji wa hao wojo kama opoza sha faida za nrukume tisa wana faida za milioni za wanadamu wale wamiti jojo ndaaze tijojunda Faransa tijojunda Marekani jabo na propose wanrohebo ntiju shamtwele okaya kejaka na tafsiri rengo huru wala kejaka na tafsiri za lohun duniani ukaya ekati hundu amadeheli nambao ewa wanahangu ngwa jongwe shije o wanaho wanahangu ukema udwa henti yojumwe maisha ya mwanadamu yonsi pia yabo mwanama Naseri hojibule suala hilo ngamudhibitisho shati na ujua nivumbwe isimu za wanadamu owandu wako Janel Lafarge handani wonsi juban wakama dhamana wa serikali wakawona ikililudhanini masampanga wa huu wakahunda ze bahasha za hao jabo yakaya haruma mashirika bada telma kolas na wanu Lafarge ne mashirika ya hema Turkina wala yakautundwa ngabo madhamana wa daula arumwe regime azali wakautunde mashirika wanu rituhumu okaya wanikwa bahasha nkuu na natani za sima za kauwahamu andu zao na muhao ikawo ze dari waziwaha hesima ya Lafarge ziwaha daramdari deni na masanduku ya mabahasha ya mali no ili ye dossier yinu yikazwa karo yabonga mu confirme ushaho stage isimu yoti adabu haukaya ketsubido wa jeni riminye thamani denge owari rumaongo aminye thamani shakari na juwa riminye thamani shawo zero dokaya entia hatu irengwa otaji hato wanruashe wahe madhamana wa huu wende sawe daula inu warema mfu wahamaze nyaro zahe mashirika ya kijene ya hundani wajimiliki shelize konti za ozijai waondo wanruashe waho warirumao ukabanu ngarivoto wanruaji sho warumao leso banu ngarivoto kandu na miharuma na juba sha warirumao sahari na subaia na kanga na leso na shali wondo ziro lobanu shengeri tojo kaya waura wa voti rawani ke daula do warende sao
karjajo ende swayenti ne mashikatu ya runga utaji ni magauni na mikufu ya hariri na nruwa sukalambo iyo do zero manama na seri abutika udhibitisho kabangabo rijuwao sira filme sita jinga ze dossier zino wakati rjo kozamba no wakati wajo janru banu wa wanaoneze kalba jari zinu ne mirengo ya jesi jinoye nti wandu waunga rjo kangwa wajo urenga mvio na meliwa trawe kwa na ubaki banu shanga mjuwawe na mnensende si wao yode mana riba mawe sharafa shahize isimu shatuka banu kariti na zijuwao kabula yohamba yabunga rjuwawe sababu ebe nge hojibwe suala hiyo kairi kaze yao ngarundrao telefoni basi Abdul Hassan ama neli mjuanga si harma umpongo hatu kayao uhendele harma ye Facebook FM makatiano bwana mudir jimla au kasida kala kazi zote kaza kifu gujuo ngao mnasuala mtiti ratumdhukuru mva uswelami shango mtakanya yao shahunu mkinishia ikira isiwa daula ya waswiri harma nsi ya Faransa tarehe 11 ya mwezi hunu yeba wandu waridunga warishiria walobonze ikaya wo ujonesa kinyume nezi jiriyo banuntsiju kwa tikinyume ya mndu binafsi chakwa kinyume nezi jiriyo banuntsiju bwana mudiri jimla ujotekelezaji omdu wa Rais Azadi harma nsi ya Faransa yu Paris na waja na sekondi mtiti umva husu hidrokarbira ukaja na waja wa Facebook FM isi sur le terrain de ka filme hasara nane kufuru shatwiri ya ijirisa harma le dahola la hidrokarbiri ne pambruki ya hanto dahoniho kwesi bwana mudiri jimla de 332 na jonga telefoni nzima ikaito kaija kakaijaja ngojo timizia ngejero ke message ubeba dakara kazi zote kaza kifu kwesi bwana mudiri jimla sina ubeha message okarantu hufa naam ngarikona mosonti pia inshallah aurif zojuo Mungu naam manama ubaidi kerere tendeze durkarbir naam sikauza mbando akauzidharau ya ukaya Shatir Muhammad al-Badawi hangamiza yo durkarbir wandu kwa jamini na singa sinakinu kangujo toolwa haruma le shirka hilo haukaya ekufuru Shatir yarenda le shirka hilo nezengama itoko bidi hola wabo yare mafile sawa nambasi ya lolwa barini ulake jabdare maminoti ibidati lwa file Shatir wola ekufuru yetimbe durkarbir wandu kwa aja kwa amini ukarika utunda ze resursu za hatu zikaansi wende direkteri wa mwandu arumenti ino yanji ya ye konti ya bank centrali yo keja paronjilo haukaye konti yo durkarbiri lo bank centrali ileba kisha depanage na ulibe malene ya bank centrali neze kontra za hema kungumanyo fer islamiki wala wandu kaundo wa islamiki vitoli wala hema fura shayo keja paronjilwa ho bank aruma ye konti ya bank central yo durkarbir keja parorelwe mafu rambe za heshe sima shakaya bo shapulwa shatura kwanza mbenru yale nda shijoma afanya shahe ya 300 million ya paroshe sima shatura 300 million ya henda yo la mabeni ya maji badala ya mabeni ya esansi mjwao kabaka urengo watalamu wabushi waje wabadili ze zombo no yili ijobeha ike ya ubeha mafura hatsendolu ya maji ngarjwawe namna ya hafa ngarjwawe mru ya muliza ngarjwawe ye bei nane meli ya bahizema beni yayo ngarjwawe sho ya renga sho wakati ngojao vorazaba nrwa kona miracle hende holuye lami yaje ya dohuza o wandu watawo ze pare elami iyo travoa harayo yula kolasi harayo yula wandu wenji watawo mabare wa hulu elami iyo mitambela maji wandu kwa jamtaba nde maji ya biaka ya Shatwiri ila biaka ojwa biaka iyo sima tulwa majiba hawe sima ile kotulwe karo yotulwa karo tena biaka yoba hesima ila yo hamba biaka ila tisima shaili ho kajazwe ya biaka nzidu hafikruka biaka yo kanje wa masima edo lwe pudru ila hajaja hebe ho durkarbir ramba hewe ya yo maji
nabo yeholo abo ntsiyo faja wa masima ya hafa ya mabumba bunge tawe pare ho hano daza babunga mnjo tsimwe na maji bawe mpatufu wa urongowa leo kwanza rithibitishe bale mabidora ya filme jana shilatsi hinru bale injingi yomuoni shari ko hanzari tijoto wanru hazini rika hweda rabanda yeri filme yala neze butei za gazi yanzo ya wole mwena wa mradabi bala mramadahu Gazcom ari adofanye gazi yehuza izo kweli ya statue du karbiri wajojo wafanye monopoli ya hao statue waruhusu shande ze maiye enyi wandu wakwenu sikoboto ka dekalaji ya mafura ngamwedomo ajite na pamduku ya utapare na hulalami wakati kaweze cargo za masharti zo komande mafura hena sikoboto kaskal hena sikoboto ka depanage vanu shirika lijikimuo yonganzwe kelo shirika hali la kana mradabi yakaujue tafsiri ya shirika shatsinda wanu waru azenzaya wanzwe kengwanzwe daule wasomese yirudi watajirise shawo wati tajirise daula wanzo wasomeswane daula daule rudi watajirise iwalele iwalekeze meshahau badala ya ulekeze maisha no tajirisa yensi ngeti jejiwa tajirise uone konsekansi mbila mabido yala mitala yafu ze swarafa yemudiri modurkarubiri yangamiza le shirika ngabara harami wao miliari 18 zitowonwa zalama na masharuti ya nrabu miliari 18 mapesa shikomori miliari nzima amedabdalamba kujajo shinda uwaze shikomori bobai no. Miliari nzima kujajo shinda uwaze shikomori na bano shintabishawo shatwiri kawisharengeze mikro wala kwaja fungwa bure wala webi awe kujeba utsorenga hewa ebanu ye moya wizi na moya urenga yohamba bado latso hibarenge weba horenge ze miliari 14 za tawa na wala wafanya swarafambi banu ye monzima banu mwidzimudu watoha mwizimkudu banu baha mwizulo sharifu na mwizuto sharifu baha mwizikabaila baha mwizuti kabaila shaya isimu mwizimwizi shari paka mru abiro universite nge mru ambe mru ya soma ye mwizi riho hamboka ya le shirika lo durkarubiri libwa mali ari paka mru abiro universite mru asome abo mru edo hamba utosha directeur shatu wala kaja soma ebe mpaka abo wahiba nso soma nge njoka hwibi wala demukane doktora ari paka nkena doktora nge njoka shatu rihebi nge njoka holula manrabo yawa bana bale doktora na filme la mine gazi none sema rai yawa baka jaminu katibiro universite ujamba njasoma tena no andro awonwe mabido wanruna wende bede mesperende wawono bank central ye mali yako bank central shaturi ya sinyarenga enda wende wo mkataba wa Viton una wanu wa komanda we mafura nrune de awono mkataba ya ufuta ya he banki islamic nende ya wone ne kontra ya hantizi wa miliaringa zaka yabo ni Colonel Bakar 5 milliards hola wayabo Colonel Abubakar ngayo ndahu ye honrinri ye haransinri funga wandu adongo mbokaya hala wanamdai anari hola wabo ngabo mria habdalamba shaturi hebi na wala wanamdai banumidai hanamna zinji vahaudai wa ukorompi vahodai wa wizi vahodari wa adilifu vahodai mdai wa uunda ye hani kwa mdai wendri walame dudur karubiri hala wabala hani kwa mdai no hamba head Colonel Abubakar ala wabala hani kwa mdai ebanu ngamjwa ka chef d'état major na mufti waniki wa mdai ne Faransa ye warande service Faransa dahu wawana kodonda hubi wani le Faransa wawala tindinda wi Faransa no wani kwa mdai vanu mdai walatsuka mro bahodai wa wuyi bahawa wema o wandu wako forme wa mdai ula walandu wa wahezize mishahara wa wakazi za maluka wa washa nyumba wa watina visa ekutwanza wonike mdai wanzo worema hiyo yehotsono wato mdai wo konwe mengo miranda ruwa ureho riho wala wanezililo ho wi wo fanyo durkabir boshatwi ngojoju wosu kujola wa shati jo tafadhali ni mtendo ngonzima yatidwa bandu wabira banu webi de mana wafungwa
ewe ufanya hodurukarbiri hufanya garambao le shirka litawe parantsujini ngarambawe komision ilobonze ne komision ilohondani watendeye parantsujini hususan Dr. Jafari Mad kangunishilio na tawe ye lami kawe le shirka ilongwanzo wa hulodur karbir bande manara filme bala haukela paramezi sita haukaye produrun tala mo dur karbir namrum travo warambi yokaya ekela mileru mishiha ye parejo tilwa hela mila ushashi mezi sita ngejo jusa jao hamakaro yambuha yabo ranza sirkali watahadhari ye biaka ya shatir yataw warudi atilwa file ya bitoma hakama ya bilwaze swarafa ni namna ya sijina tabaha directeur katsunri habo ya nomewa ke jaja darajo dur karbiri we hanso a commission na we commission we hansiwa bada wafanyiwa ye odi itatsawu wale kumbila shatiri watsore ngalanruwe bawe na shatiri harumao warudi wawe hansi ili wa mkuvre ye biaka neshesima negazi ngarijuwao haukabatu ngasina mateknisien warambi yao zeswara fambi no wizi no wandu wakosutene shatiri nano wandu walo presidency kawadweri wawanami kwa bapasmati ni shatiri nana wandu walo beti salama ikawo wahani na grupu huo no finance wakaurengo wanama sanduku wao dawala wale mapesa heze moter warumaye mna moto delenka yarenga wo mkoba wa pasmat yenda yarenga ye 2 miliari ya bakisha rumeze moter yenda akazwa mafumfu beti salama jamru wanyisole pandula mkate wa adana mila sha ewe wano walo ihongo arambi yao sirilo hununga sina ze swarafa maudu mrachi tilwa file ambashinu inudia antukanga sibanga sinu shahid jaboreshelezi zo wasambi watwelewa leweze anize consequence za jawa zundra oleo kwa nwamba karjazamba waosha atwiri nelebeya kwa nwamba karjazamba omwendo hamwiso wa rais mtukufu utsanganyele suala lahe mkataba baina Faransa na daula ya Komori zila kama yondi yora jao mimi amtsauna bokomwendo wa rais Faransa vanwe katwanza ende ewa ngasina ele mauka kaja kwanza ende ukaya ngurowa na nyasi walobonze watijumfanya maandamano ngurowa Komori walobonze watijumfanyilia nrongowe kawo ngazijopwe Komori sheo watola bije wanisoni kwa ndruhi wajwa msutene rijua wani atabatendezewa wandu wasitone serikali ngwawo yiho wani kwa 300 million zaidi namna rambilwa elema wani kwa wandu aheze rezo za internet wanikena wandu baadhi walo na radio wanikena wandu baadhi ya mapolitisien na madhwama na wadini wa huu na makadre wa siasa ya mapesa waeneze heni mru mwenza zibwi netu ankero na mrikao ye hambati jao ya funyizizwa yenkode ilo mwendo wa raisi uke makin yende ya singe mikataba hiyo siri zambanu kwa jako amini au kasiru tenderi zamba kaera ise mikataba yaho hiyo yulindao bomeza juu vano walo yiho harumale jumba la ufome la Faransa vanunga sina mesperi warambi yao ukauzisa ebale jini bahari mkomori hafu makro hauzisa ebale jini bahari mkomori hafu ambilo kange na mo engufanyo hazia na mwabe mesperi wa mwambiye makatiba jwa sinywa hunu Rais Azali Rizamba kabla yokawende eshube hawo shibehwe mara isi wananyuho bahisho wa sinyiwaru mkataba sinde shubeho yiho lazila nahambia dukaya yesu ala ya maore itolo arumwe juma madaula ngeukenti mezani wena makro mfanyewe mikataba yao monsi bili doka usinye hena mkomoru ujojirisa kiswa umjeni ujojirisa kiswa ulaya ya jekomor ye polisi wa shulihana uneransaima wa jekomor waje wa mrenge ya hukumlo ula shasi isi karnojo arende ramrenge hemi kataba neze statu karnojo arende rarenge yu ramba hewe yonrongo ya peubo bana raisi ngeko jetumbe mpaka da unuwa Kamardin ya ukaya owalio Nasir Kamardin Mansuri Kamardin député njam vote député hun acha député France Mansuri Kamardin ranso député won Komor
hasinyo mkataba she lwenenri dokera isi wa hatu atsorendwa ma dala samahani le kalima ama dala mapupe ya fauzi ya pomu la bokolo kalidisi dokaya hari ye raisi mkomori ya do kontrole ye clandestine ulo maore ujohunu ya rudamrejez banda isaba hari ndwa security aninganza we garanti ya ukara isi ngujo tunde jotolo maore ya jenzuani ya mtunda tirejei umbenemaneze visa zabula bahino na sababu tsambe bawe mpatu furongo ya bomrungu yelewa ya ukaya era isi wahe daula ila tenu ne makoshi ya ambaka jadi wazangizo yabo ngwendo yava ya himaru mwero mpue ya nzuani uenda maore po kwambilo kayende uvirilo mkataba huo ya karja kwele wale suala lahe tenu kabanungu vayo tenu ne makoshi ahende meabo ekahatimizi yake gardie wahe daula faranson sinimwe maore jajo kamnuguko raisi de la republiki ya kemberlizi wa bahari na abonge na hifadhi yo aibu le kalima wilo holi sinye ya ukaya ya dotu nde jola wanzuwa nanje maore ne jola wanzuwa nanje hunu halafu depite Mansur Kamardini ngujodoja banu ani hapanzo yejaye tundo mkataba huo yekara isazali ngustehi no wakatahe marome wako jawerengo waze wa hatu enda we wane guerre mondiali kata General de Gaulle kejeja daraja ya ukarirendo atwana hamadu wakati wazikoi yokere satu ngujo ya tundwa eko gardi yangu ufanyu kule na hali karjaja daraja ukere si de la republiki député simple wansi ikawo yirengo ukoloni isi wa shatu la rumo koloni ikengwe de swede ula komori hesh bwana rais rejeza ze visa au kaya ngarisikiti hao bwana rais yabo hautimizi kwezi wa komor ngamonao le joto kaungi hojwa kali mbese ulobo juu yabo kajaliwa ngena usiu shangarombo mnyezi Mungu asahilishiwa ili yarisahilishe si wa komor doka emasuala raya mbabanu kariti na ntimbili kabati ya tamani ya zalu abanu mnyezi Mungu ndi ya tamani ya rehensi ya ni babanu raumbiwa banu ngabo mastehi shawoti mwana nyokaya ngabo hara uramuru na mastehi izo ndongo mbili tafauti ngari mstehi uno shakaritsu mrani hata shangari mstehi uno ka sinde ramba ndanyi shabatu sujwa ramba sindanyi raisi Uthmani Azali karina unjia ndongo za nzuani izo zamba karina unjia ndongo za turnanti izo zamba rika unjia za feri za hemia no hele taifa kari huambi yokaya vaheya daula vaheya taifa vaheya sirkali vaheya droit vaha devoir vaha avantage ngamina droit ya huamba ezijirio harumensinu henga adabu ne mastehi ya hensi sheke jata ye miziha hoitswani heze souffrance za hensi ngarjo hamba ezijirio haruma yensinu yabo kwezi bwana rais hotu kufa yo droit ya hangu ye devoir ya haho kabati ndrongozi nji ye devoir yaho ar-rais dokaya zenongo wazamba rumwe kampani no uruma wambango ujofanya ruma mehamitano karitsu linda na ndrongozi nji itsondo utumizi wa uruma wanikiwa ya avantage na wakota kwa nroatano wende wasome harume likoli ya Marekani ya undriho kaye mwana haho hakarumo wanroatano wao ema hutajio ya undrihane mwana haho kumbe hende asoma harume likoli nku ya Marekani yabo yende avantage ya haho ikawo abukuja hinyensi haukayo nde tafsiri ya avantage daboritsa hwendu idzima rilo watanu shendu idzima yisho ani wewe nga wena mrundawe ikawa harumwe mahutajio yatsa hawo ngeye abo yu avantage yanikiwa yabukabatsi dhambi nga wena avantage ya mafura nga wena avantage ya heye kofunwari ya haho na mshahara wa 17 million a 16 million na msafara wabo nzeni wakati wanzao ushanje uo mwanzao utowo uo mwanzao harumwa panza la mahamitsa yu avantage ya haho shakara dhiba turikene droit yohamba vahokene devoir ya ufanya ukeneza avantage za hao shakena ukirurenge ye droit urenge devoir urenge na avantage abakati yosi watwana wa Maroko hula wasome
hausi watwana wa Arab Saudite hula wamni kwente dene magonzi nonhuzenzi kwezi bwana rais hotu kufao si majeni wabaha ngarutukuza uri hwambehe namna hii ya ukaya kabwado birambabi za majeni za maramba we korompa hunu we sijini ensi ngaruhambi uka mwanadamu kafanihana na mwanadamu wa tabia hena mreto fane mfana naye singari amini wandu watenge nsini wandu waritasho hurunu rifane nao ngaruhambi uka raisa azali karina uba nafasi mritoka yonsi yapuwe bajo la hensinu yalibe mjeni karina ukubali shesi wa shamaore shirendwa marto ya umizi harume daula noridi waze masiwa ya Komori ya Maore walanga ruhambi ya uka depute Mansur Kamardin ngasine telefona ujoja banu ngarijoho naye na bwezo za bandaya ntini watuzi benua ngarijo vizitowa hamwiso Yesu alala Maore bwana rais karina ulinja homoni banu ngabwe haki yao lesu alala utowa ye Maoraru majuma mada ulango duskuite ngarlaaniyo shahena namna ujoko ufanya Maore ije hunikwa uhuria karina ujie kitekniki hiyo mana raunike mipaka hatu masiwatu yo mana uribirilie ngawene nafasi wene sirkala mfikirinro mswarifunro kamna ujilwa bohari shamtipwe pengwa wa udima wa hensinu shanga wene jukumu ngawene nafasi jabo wakabanu wakane nafasi hena shawiri ujozifanya norike bazima ngasisi nawe hena itiso jo shangaza wa ulemengu ngasisi nawe shaa utidore jeyo arume juma mada ula hele suala la Maore utiparoli vumbuwa haukelo ngilo yabo ilo karina uparoli lawa vano na swanzini wakubaluke masiwa ya hatu yomane ngaranzo mashawiri bahi Dwambe mashawiri shoti do habile Maore ilwena mrungu habili tahe mashawiri yawe mashawiri kaya buha ngasindawe shauti pwepengwa la hensini marhaba menji mara ya wakomor mwezo wa maulida ngojoka na herinas ujoka mafakanas ngwato weye mayi ne madhambi ya hensinu yanzaniso wana hensinu Mnyezi Mungu asulihishe masiwatu yo mararu no wanrwa siyasa ne maranya Mnyezi Mungu aribe haruma nema ridiwa ze zabira yatulize raisi ne sirkali umakinifu neze nchida za urumishiha na urumia na urumishiha rumwe maranya Mnyezi Mungu ya watowe abo hanafasi na sheo kamgwa abenze riwareme koti haula wabo badala ya majamro na zigongo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba bwana mudiri jimla wa Facebook FM bwana Abdul Hassan udio mbaba wa Daria. Hema hadisi kaya hulikubalia si watangazaji wa Facebook na waandika yao wastahimilia wakauridunga hanzia za direct ranzima makauridunga harumai radio ngazia imanyasi Zigler ni makauridunga harumai Ortega live imanyasi Alawi Ahmed Bashir ni makauridunga harumai siti ya Komoremfo habari za Komor nyoti pia za radio junda hundani wananyasi kaya ngaridunga na umendo wa RTV ya Mbeni nana radio Mitamul FM manyasi Ahmed Ismaila nane manyasi kifie kaya ngatangani hao hamodo mzima nana za radio mbali na mbali kaya wao urengaze fikra zinu wazitabazao harma za radio za hao ngadoa shukuria ustahimidifu hao na mudiri jimla ngarushukuria hao hamarabidi hori kubalia ya mahadisi yanu na umbate na ngadoa rejelana harma mahadisi malwaje kama wabenze harma fikra zinu kangana ngasina masuala muhimu kaya karjabiridia shay wajibu hodiyo ngasina dakara kazi ziwa na shekao shamanzishi shay Facebook FM wasawar nikesinya ukana eze minutizi kazakif ndio farudhurizie bana ngabozinji za hamba shamiyadi ngadona wakati wa saya ngarushukuria oze jamaa ziloma ngana zija mwana maali Abdul Mkuba zingara imitambo ya kila mashini mimi Ubedila Mshangama mwana mababa Abdul Hassan nane waena sika ya wa birilo mpango hunu ngatwa shikiria bwana mudiri jumla ngarushukuria hao wa matawfiki illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.